اهلا وسهلا باللي جيمر توانسه ولي سبورتيف توانسه والمولعين بالاي سبور الكل في تونس. عندنا لكم اخبار يفتقوا اليوم. مرحبا بكم بعد سبوت محمد النابلي. جبنا تاج دي بوانتين في الصالون اليوم باش نجيبوا لكم ابن ما فما حاجه باش تفرح لي جيمر، باش يكون على فوا كونسوماتور في الجيمنج و برودكتور. معناها انت لهنا منك تلعب ومنك تنتج. على ذاك بحثنا توا سي عبد الرؤوف بوسنه باش تعطينا اكثر معلومات. مرحبا بك سي عبد الرؤوف. مرحبا بك سبوت. عايشك سي عبد الرؤوف. دونك Vous êtes عبد الرؤوف chef service VAS. Donc تنجم تفسرنا اكثر شكون سي عبد الرؤوف وفاس؟ عبد الرؤوف بوسنه chef service VAS في تونيزي تيليكوم. VAS veut dire service à valeur ajoutée. Très bien. Donc لو كان تحكي لنا جوستومون على شنو السيرفيس اللي فيه فالور اجوتي هذا الجديد اللي عملتوه انتم ريسامون اللي اسمه esport.n هكا؟ اي دونك كما تعرف اليوم في تونس وفي العالم l'écosystème نتاع الجيمنج سي très bien développé. Pour devenir une vraie industrie, elle est composée de plusieurs sociétés. Donc, à cet effet, Tunisie Télécom a saisi cette opportunité pour lancer la plateforme esports.tn. Elle est lancée le 11 avril 2022. Donc, cette plateforme, elle regroupe les meilleurs jeux les plus populaires et les plus téléchargés par les gamers. اللي هما باش نبداو League of Legends ou Teamfight Tactics. Et prochainement, il y aura d'autres jeux qui seront intégrés. Donc, tu as fait TFT ou LoL ou plus tard, il y a une valeur de حاجة. Bien sûr, Inch'Allah. Très bien. Ben, ou qui a mis en place les compétences qui a mis en place la Douma ou Donc, esports.tn, c'est une plateforme 100% tunisienne et elle est développée par des compétences tunisiennes et elle est hébergée dans les data centers de Tunisie Télécom qui a été récemment certifié ISO 27001 pour la 6e année consécutive. مشروع تونسي بحت. Oui. من التوانسة للتوانسة. Oui. Donc ce certificat renforce le positionnement de Tunisie Télécom dans le secteur d'éthique et confirme son excellence en matière de sécurité de l'information et aussi son engagement pour respecter les standards internationaux. منهم les standards de sécurité مثلا. Oui. Bien sûr, comptes, tout ce qui est protection de données personnelles, les comptes créés par les gamers, etc. معناها انا كان عندي كونت مثلا ما فماش اكسي شكون باش يعرف سبيسيالمون انا ناهي الليني نتاعي والنيميرو نتاعي. C'est bien protégé, c'est bien sécurisé. Mais sur le plan communautaire, l'impact de ta service هذايا على الكوميونيتي نتاع لي جيمر في تونس. Donc le point de vue communautaire, la plateforme eSport, elle vise à rassembler la communauté des gamers tunisiens dans une seule plateforme afin de leur permettre de partager leur expérience, accomplir des missions parce qu'ils vont trouver des missions, ils vont participer à des ladders et à des tournois et aussi, surtout, monétiser leur temps de jeu pour cumuler des points et qui peuvent les convertir par la suite en cadeaux comme des accessoires de gaming pro, des cartes RP, etc. Très très bien. Ben, وشنو هي توا الاستراتيجي اللي وراء هذا السيرفيس هذايا اللي عند تونيزي تيليكوم؟ اكيد فما استراتيجي وراء السيرفيس اللي نسيتوه هذايا. Bien sûr, la stratégie de Tunisie Télécom, c'est de soutenir les jeunes gamers. D'ailleurs, Tunisie Télécom مش توا يعني بدات في l'e-sports. Donc déjà, on a lancé en décembre 2020 le premier tournoi officiel Free Fire en Tunisie avec le géant du gaming Garena. Ce tournoi s'est étalé sur 4 jours, du 28 décembre au 31 décembre. Il y a eu des gains considérables. Aussi, dans la même foulée, cash prize, 25 000 dinars qui ont été partagés par 10 gagnants. Et dans la même foulée, on a organisé aussi le premier tournoi Call of Duty Mobile avec le géant du gaming Activision qui s'est étalé sur 2 jours, le 6 mars 2021 et le 7 mars 2021, avec des cash pool prize, 25 000 dinars aussi, qui sont partagés sur 10 gagnants. Donc la stratégie, c'est de se rapprocher de la communauté des gamers وتعطيهم فرص. Oui, exactement. هما يكسبلوتيو التالون نتاعهم والموهبه نتاعهم، خاطر هما توا صغار يلعبوا برشا. معناها هي حاجه باهيه، معناها باهيه ما يلزم تكون موفقه. انتم لهنا هاكا ربحتوهم، كان يقرا يربح، كان يلعب يربح. Bien sûr. ديما ربح. ديما ربح مع تونسي تيليكوم. هي البرشا. به لو كان عندك كلمه ختام، عندك تحب تدعي شكون الحاجه، عندك كول تو اكشن حاجه سي عبد الرؤوف. سي عبد الرؤوف شيف سيرفيس تاع فاس، فماش حكايه تحب تزيدها لنا؟ Donc à la fin, j'invite les jeunes gamers à adhérer à la plateforme esports.tn, que ce soit
à travers l'accès au portail esports.tn, il saisit son numéro de téléphone Tunisie Télécom et le code reçu par SMS, ou bien tout simplement, il compose la commande USSD étoile 520 étoile 1 dièse. Donc l'abonnement journalier, il coûte 500 millim avec une offre de bienvenue de 3 jours free trial pour les nouveaux abonnés. Donc cette plateforme, elle permet aux gamers non seulement de se divertir, mais aussi de monétiser son temps de jeu en gagnant des cadeaux, les matériels de gaming pro. C'est pour soutenir Dima le gamer. Dima fait ma soutien comme le gamer. Même les startups de gaming, bien sûr. J'étais dans des... Déjà, c'est l'objectif de Tunisie Télécom, c'est de soutenir le gamer tunisien, l'écosystème Kamel. Donc, pourquoi pas, il devient un métier dans l'avenir. Donc, Tunisie Télécom, elle soutient toujours les développeurs et les startups, comme elle l'a fait dans l'événement Global Level Jam. الجلوبال جيم جام صاروا دي زيديسيون الثلاثه الاخرين نعرفهم تونسي تيليكوم كانت هي البرانسيبال حتى نتذكر في 2020 في السيت كولتور وقت مدينه الثقافه كنت معاكم الموديراتور برانسيبال كان كبير ايفينمون وجاو فيه برشا ديفلوبور وعباد رياض هما 48 اور على بعض يديفلوبي ويرقد غادي وياكل غادي سيتي ان ايفينمون تري ريوسي وحتى ريسامون في ليفل 1 السنه معناها تاع فيفري سنه 2022 زاد كان مع تيليكوم في ليفل 1 كيف دونك السوتيان بالنسبه للستارت اب تاع الجيم ديف انا نشهد عليه جيتي لا وي تري بيان بارك الله فيك سي عبد الرؤوف ميرسي الصحه ميرسي ان شاء الله دونك اللي يحب ينخرط تو يدخل كيما قلت دي سوا يعمل الكود يو اس اس دي ايتوال 520 ايتوال 1 ديز ولا يدخل للبورتاil esports.tn il saisit son numéro de téléphone mobile Tunisie Télécom et il va recevoir un code via SMS pour confirmer son compte. نستنى فيكم على البلاتفورم.